600 g purećih prsa, mogu i pileća, sok pola limuna, 3 velike žlice ulja, 20 g meda, 20 g senfa, 10 g soli, pola male žličice češnjaka granula ili u prahu, malo čilija i svježe mljevenog šarenog papra. Podesiti srednje jaku vatru. Kuhati 3 minute neprestano miješajući. Maknuti s vatre i ohladiti oko 5 minuta, na kraju može biti mlako. Spremiti u hladnjak barem 20 minuta. Ne zaboravajte povremeno promiješati. Jedno jaje, pedeset grama kiselog vrhnja, malo muškatnog oraščića, sedamdeset grama glatkog brašna, spremiti 20 minuta u hladnjak, 100 g krušnih mrvica ili prezli i 3 do 4 velike žlice sezama. Nemojte odmah sve dodati ili možda sve odjednom pomiješati što bi nekom palo na pamet da si olakša, jer će vam se sve slijepiti. Radije dodajte u mrvice po 5-6 komada. Premazati s malo suncokretovog ulja ili oko 30 do 40 g otopljenog maslaca. Peći prvo 25 minuta na 175 stupnjeva sa uključenim ventilatorom na vrući zrak. Okrenuti, pa nastaviti peći još 10 minuta na istoj temperaturi. Umak, 200 g kiselog vrhnja, 50 g majoneze, sjeckan ili protisnut češan češnjaka, malo kopra, negdje se kažu mirođije, i svježe mljeveni papar. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji možda nisu stali u video, ali i preporuke za razne recepte s puretinom koje bi volio da probate.